iti damag negosyo. Awan pa iti sigurado a petsa ti Bangko Sentral ng Pilipinas para iti panakapruba dagiti baro a digital bank licenses. Tagtultuloy a madadal dagiti aplikasyon ken ti panangsurot dagiti aplikante kadagiti kasapulan na dokumento ken corporate requirements. Segon ken ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Lynn Javier, mangnamnama ti Bangko Sentral ng Pilipinas ang makadesisyon da itatawen ngem nakadepende iti kapaspas ti compliance dagiti aplikante. Iti agdama innem a lisensyado a digital banks ti pagilyan. Isu ang mabalin pa manayunan ti aginggat upat no aprobaran ti Bangko Sentral ng Pilipinas dagiti aplikasyon. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines iti Biyernes, July 10. US dollar 61 pesos and 52 centavos. Singapore dollar 47 pesos and 66 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 86 centavos. Euro 70 pesos and 40 centavos. Ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 40 centavos. Mapatapat ang oil price adjustment into Martes, July 14, 2026. Ti diesel ngumina ti 3 pesos aginggat 5 pesos kada litro. Ti gasolina posible lumaka ti 80 centavos, wano ngumina ti 1 peso and 20 centavos kada litro. Ken ti kerosene ngumina ti 2 pesos and 20 centavos, aginggat 4 pesos and 20 centavos kada litro. Daytoy ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!